केरल के वायनाड में आए भयानक भूस्खलन ने कई बस्तियों को तबाह कर दिया था। अब उस मलबे से उम्मीद की नई किरण जागी है। जुलाई 2024 को मुंडक्कई और चूरनमाला की पहाड़ियों में भयानक आपदा आई थी। विशाल भूस्खलन ने कई घरों और बागानों को अपनी चपेट में ले लिया था। 3 पंचायत वार्ड पूरी तरह बर्बाद हो गए थे और करीब 330 लोगों की जान चली गई थी। प्राकृतिक आपदा से कई परिवार बिखर गए, बच्चे अनाथ हो गए और बचे हुए लोगों के पास कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि दोबारा घर बनाने के लिए जमीन भी नहीं। अब उनके लिए कलपेट्टा के पास केरल सरकार ने 130 एकड़ की टाउनशिप एल्टन एस्टेट्स विकसित की है। प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था, अब वे नई शुरुआत करने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पुनर्वास योजना के पहले चरण में नए बने 178 घर पीड़ितों को सौंपेंगे। പുറകിൽ കാണുന്ന എൻ്റെ വീടാണ്. അപ്പോൾ വീട് നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നമ്പർ കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു കൽപ്പറ്റ തന്നെയാണ്. കൽപ്പറ്റ ബൈപ്പാസിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു പ്രദേശമല്ല. ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു പിന്നെ ഏരിയയാണിത്. നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. 10 ലക്ഷത്തിന് മേലേക്ക് വിലയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ ദുരന്തബാധിതരെ മൊത്തം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ പഴയ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ 1-ാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം 25 പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറ്റിവെച്ച് 1-ാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. जिंदा बचे लोगों के ज़हन में उस भयानक त्रासदी का दर्द आज भी ताजा है। अबू बकर ने भूस्खलन में परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया था। घर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। अब उनके दिल में नए जीवन सफर की उम्मीद जागी है। നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ 7 ആൾ മരണപ്പെട്ടു. നമുക്ക് മുണ്ടക്കൈ ടൗണിൽ കട ഉണ്ടായിരുന്നു, വണ്ടി, തോട്ടം എല്ലാം പോയതാ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പ്രായത്തായി വീട് കിട്ടി. ഇപ്പൊ മേപ്പടി താമസം. എന്ത് തോന്നുന്നു സ്വന്തം വീട് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ? നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂല. നമ്മളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, മക്കൾക്ക് കാര്യമാവട്ടെ. അല്ലാതെ നമ്മള് സർക്കാർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. बचे हुए लोगों का कहना है कि नए घरों से ज्यादा मायने उनके समुदाय का फिर से आपस में जुड़ना है। महीनों तक अलग अलग इलाकों में किराए के घरों में रहने के बाद अब पुराने पड़ोसी फिर से साथ रहेंगे। അല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ്. നല്ലതാണ്, നല്ല സ്ഥലമാണ്, നല്ലതാണ്. പ്രതീക്ഷക്കായും നല്ല അടിപൊളിയാണ്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാനായി വളരെ സന്തോഷം, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. इस टाउनशिप को एकीकृत गांव के रूप में डिजाइन किया गया है। कुल 410 घरों में से पहले चरण में 178 घर लगभग तैयार हैं। हर 1000 वर्ग फुट के घर में भविष्य के विस्तार, छत पर सौर ऊर्जा और केंद्रीकृत सीवेज उपचार का प्रावधान है। कारपुझा बांध से गुरुत्वाकर्षण आधारित जल आपूर्ति प्रणाली से सभी घरों में पानी पहुंचेगा। स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामुदायिक स्थान प्रभावित परिवारों के सामाजिक ताने बाने को बहाल करने में मदद करेंगे। So we are rehabilitating or we are rebuilding the entire village here. Not only we are building the houses, we are rebuilding an entire village here. So it encompasses not only the residential building but also the associated public infrastructure also. So as part of that, we are prioritizing the residential building in the first phase. So the total residential buildings, the total number is 410. Out of which we have the totally lost phase 1 beneficiaries. So the number of phase 1 beneficiaries is 178. So in the first phase we are completing the 178 houses and that will be handed over to the beneficiaries by the 1st of March. प्रशासन का कहना है कि कई परिवारों ने शुरू में नगद मुआवजे का विकल्प चुना था। अब वे टाउनशिप में घर मांग रहे हैं ताकि अपने समुदाय में वापस लौट सके। काम तेजी से पूरा हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। 1 मार्च को भावनाएं उफान पर होंगी जब पीड़ितों को उन घरों की चाबियां मिलेंगी जो न सिर्फ कंक्रीट और स्टील से बल्कि लचीलेपन, यादों और उम्मीदों से बने हैं।